So what we're going to discuss right now is Module 2 assessment and then update of your final project title. Na nag-submit pero I'll give comments karon no para ma-aware po ang uban ng mga groups no. And then okay. Saan naman ko? Okay. Start here. So let's start with the Module 2 assessment. So I believe you can see this, no? So basically, Module 2 is about descriptive statistics and inferential statistics. So when we say descriptive statistics, it's basically on how you will describe the data that it's being analyzed, no? I-summarize siya, and it will be shown in a meaningful way. So this is our lesson 1. I hope you do not have any difficulty, no? Pwede man ninyo ni-screenshot, then kamo na be creative, no, sa activity. And sa analysis, this is just a parang review lang, no, on charts and graphs. And then abstraction, no, this is our lecture. Okay, we will now proceed with the application, no, how you will answer the application. Na may nag-submit noon siya, pero wala pa na ako na-check. So basically, is the application is na mga think about it, na mga think about it, no. This is not required. You can answer it on your own, no, pero dili siya kailangan i-submit, no. Just a practice na lang for your application. And then for the application, again, pag by pair gani, by trio or individual, pero pag group mo, isa lang mo submit ha. Make sure lang mabutang siya sa inyong document. Kani kay kailangan mo siya handwritten, so isulat niyo sa papel ang mga pangalan, then ibutang pod siya sa private comment ang mga names. Okay? So isa lang mag-submit para dili ko ma-confuse no nga na ako'y na correct gan last time sa Module 1 assessment, no? Padayon gapon ko correct sa Module 1 assessment. And then, by the way, sa Module 1 assessment, no, na may naga-submit and then ay okay na ay dili pa, pero gusto manggod ko sa assessment is ano siya sa Module 1, purely ano manggod siya, purely write up siya ba, so I just want you to gina-correct na ko siya para ma-appreciate ninyo, no, and ma-practice pod mo magsulat, no, and ma-appreciate ninyo ang elements sa research, no. So nanay okay ato pero gamay pa lang jud ang okay, ginapausab pa na ko. I'll check later this evening pa or tomorrow katong mga bago lang nag-revise or bago lang nag-submit pa. So, most of you naka-revise naman pero wala pa na ako siya na-check. Okay? So, hopefully, no, you appreciate na ang ako ang even though dili ta face-to-face, pero at least nag-effort mo, no, na mabasa ninyo ang ako mga comments, and then most of you man pod nag-revise man pod, which is I'm very happy about it, no. Again, pag by pair or by trio ganing application or assessment, please do submit. Only one person lang mag-submit. Okay? So, you will prepare 2 sets of answers, no, sa duha jud ni ka application, no, handwritten and spreadsheet. Okay? Ang isulat niyo sa handwritten is ang computation, no? And then, sa Excel, of course, the spreadsheet, katong computation pod, pero wala na ko gi-appeal ang discussion sa spreadsheet because I want you to explore on your own on saan siya pag-compute sa spreadsheet. So basically, it's actually the same lang man sa handwritten. You just need to put it in a spreadsheet format, like sa table ba, di ba na may table na example diri na buhaton ninyo, which is the frequency distribution and histogram. Okay, so I just want you to explore on that, no? And of course, by trio ba siya. So, nay mo buhat sa handwritten, napoy mo buhat sa spreadsheet. Pero kung gusto nimo individual, okay ra pud siya. So, duha inyong isubmit ani ha ang
picturean ninyo tong gisulat ninyo nga answers, and then isubmit ninyo tong spreadsheet na format. Okay? So sa handwritten, isulat ninyo sa clean nga papel, kung pwede bond paper ba, kung pwede, or unsay papel na limpyo lang siya, and then you take the picture of your output. Okay? Make sure nga clear siya, dili siya blurred. Sa spreadsheet, kamo namoy freedom no unsaon nyo paghatag sa answer, pwede daghan kaayog sheets no, basta isa lang siya ka file, and then ang file name should be descriptive stat assessment, then ibutang lang ang name on each ang name on each sheets no, sa top sa sheets ibutang nyo tanan names inyo every sheets. So again, ang i-submit ninyo sa Google Classroom ni siya is the katong mga image files and spreadsheet files. So pwede ninyo siya i-compress no into zip format or RAR format. So depende na sa inyo unsay gusto ninyo. Pwede ninyo i-upload diretso tanan, pwede po niyo i-compress siya. Okay, pero mas gusto na ko compress siya para isa ra ko mag-download. Pero kung maglisod mo, then okay, pwede ra pod nga i-upload nyo tanan. Pero ma-appreciate na kapag naka-zip file siya or RAR file siya. So basically, inyong task diri no na ay data diri no, magbuhat mo complete frequency distribution, na ay sample no sa taas, na ay sample dito sa lesson 1 no sa abstraction sa frequency distribution noon sa pag-answer ani. So sunda lang to ninyo na sa taas, pero napoy mga sa video no na ako gihatag na video, pwede ninyo to i-follow. And then you will draw a histogram, na ay sample na histogram dito sa taas, and sample na frequency polygon. Okay, so na mga examples dito. You can follow that also, and then you compute the mean, median, mode, and the range. And then you will also determine kung skewed ba ang data, no? So, naay discussion sa taas kung if the data is skewed, you can research on your own, no? How to defend your answer kung ang isa ka data ba is skewed or not. So, you will compute the variance and standard deviation. I believe na siya sa first part sa lesson, no? Ang second part rather are the variance and standard deviation. So, pwede siya namoy table, pero dili siya necessary ha ang table. Pero mas dali man gud mo compute o variance and standard deviation kung na table. Again, na example sa taas, you can follow how to compute the variance and standard deviation dito sa taas, or katong gihatag nako na video na naa sa Google Classroom. And then you will just give lastly brief explanation lang unsay about sa information, no. Very brief lang, mga 2 statements lang pwede na kayo. I-explain lang ninyo unsa about ang explanation in terms of the student's length of time on computers solving programming machine problems. So you have the freedom, the format sa handwritten, and the spreadsheet. I'll give you all the freedom unsaon siya pag-format, no? And then you can look for other resources. Though na siya tanan sa abstraction ang mga examples, pero na other resources in the internet, and then the video I gave you sa Google Classroom, you can follow that. And again, you can have your own format how you submit. Make sure lang na klaro lang siya, makita na ko, ay mao din siya ang mean, median, mode, mao ni siya ang variance, standard deviation, mao ninyong explanation. Okay? So I suggest also na tas-tas ni siya as individual, although pwede siya mag-individual, pero mas better siguro kung naka-by pair mo or naka-by trio mo. Okay? And then pwede mo mag-discuss no on your own kung upat mo ka grupo, duha-duha mo, pwede mo mag-discuss. Wala dyan ay problema sa ako mag-discuss, no. It's a healthy discussion, no, nga magtabangay mo answer no sa mga application and assessment. Of course, ang pag-submit o pagsulat, dili pwede kopyahon. Oy, kamo jud bahalag parehas mo answer, no? Pero kamo jud nagbuhat, nagsulat, no? Kung pair mo, no? Okay naman na isa lang ang mosulat. Pero kung nag-discuss mo,
hatagi pod kog effort nga kung tay tulo mo ka group nag-discuss, effort pod kun niyo gamay nga at least lahi-lahi ang inyuhang pagsulat, lahi-lahi ang inyuhang mga format ba sa spreadsheet. Wala jud ay problema sa ako mag-discuss mo sa inyuhang answers. Basta mag-effort lang jud mo sa pag-prepare sa inyuhang i-submit na mga files. Okay ba na? Yes? Yes, sir. Okay, very good. You can chat no if you want to. So that is the application 1, no? Lesson 1 application. So sa lesson 2, it's about hypothesis testing. When we say hypothesis testing, mag-test mo sa mag-test mo sa inyong hypothesis, no? Na ay ano diri no, na sample on hypothesis. So duha man gud na ang hypothesis testing, the t-test and the ANOVA. Pag mag-t-test ta kung ang variable is only two sets of data. Example na ng two sets of data is male, female, okay? Private, public. So pag two sets of data lang ang variable, mamili mo t-test or ANOVA. So based sa definition, t-test ang pinaka-appropriate because t-test helps you to compare means of two sets of data. So example na again is private, public, male, female, etc. So naadjud ko'y step-by-step process diri no, na example diri na siya table, and then this is how you construct null hypothesis, no? So di ba ang according diri is unsa may difference no sa archery performance o sa frequent feedback, no? So versus infrequent feedback. So nay duha ka means ang frequent feedback o infrequent feedback. So basically isa lang jud na ang null hypothesis para ani nga lesson, no? Para po sa inyong application. So there is no significant difference of archery performance of students in frequent feedbacks or versus infrequent feedbacks. Okay? So murag naka-set na jud na siya null hypothesis. Ingana jud magsugod nga para sa t-test or ANOVA, there is no significant difference. Because kaning t-test and ANOVA, para manggod ni siya ma-test kung naabay difference ang two sets of means of data. So, pwede mo mag-prepare no, sa inyong application o table and then make sure lang nga na-adjud mo yung null hypothesis. Kung naamoy null hypothesis, na-adjud alternative hypothesis. Basically, ibaliktad lang ninyo ang nasa null hypothesis. Sa null hypothesis, there is no significant difference. And sa alternative hypothesis there is a significant difference. So, later on, as you read on this, you just follow on the steps, no? You will appreciate no unsay importance sa null hypothesis. Nanay nag-submit isa ka pair no sa application dila na ko ingon kinsa. So this is the formula no on the computation of the t-test no. So na-mention diri no kung asa makuha ning x1 no, this is the mean of x1, okay? So the mean of x1 is the total of x1 is 210. Mao na siya ang total aning x1. And then minus total of x2. So minus of total is x2 is 150. Mao na siya. And then summation of square of x1 no. So the summation of square of x1 is 210. Okay? So that's square of 210 is 3,406. And then summation of x1 which is 210 and then i-square nimo siya. So mo na siya square no. So the mean of x1 is 210 divide 15 and then mean of x2 this one is 150 divide 15. And then divide n1. N1 is the total pila man kabok ang nasa x1. So, ihapon na nimo pila kabok ning nasa x1, that is 15. So, mas better kung sa application later, sa mag-answer mo, I would suggest na
magbuhat mo ani nga table para dali na lang mo um, mag um, magbutang sa mga values needed sa formula. And then, next will be the summation of the square of x2, no? So, that's 150 square. So, 150 square. And then, summation of the sum of the x2, no, square, okay? And then over N2, which is 15. And then N1 is 15, no, the total values of N1 or X1. Then the total values of X2 is 15 minus 2. And then this is 1 over the total values of N1, which is 15, plus that 1 over the total values of N2, which is 15. So, inyo lang i-compute na siya. Pwede niyo mag-calculator, pwede niyo mano-mano, depende na sa inyo, ha. Okay? So, and then, just follow, no? Just follow, nakuha na nato na ang T niya na value is 4.14. And then, you will now identify, no, kung i-reject ba ninyo ang null hypothesis. So, man na ang goal kung i-accept ba ang null hypothesis or i-reject ninyo ang null hypothesis. So, to answer this question, we must consider the T curves and degrees of freedom. So, i-follow na lang ninyo ni siya. This is very comprehensive, no, sa instructions. Ang appendix A nasa pinakababa, no, ang appendix A, follow lang ninyo. I-identify niyo first ang degrees of freedom. Then upon identifying, you will get the T-crit, and then inyuha lang i-compare, no, kung ang T-calc ba, calculated T, kaning 4.14 na na-compute nato, is lesser than the critical values, no? And then, pag lesser than siya sa critical values, ang T, calculated T, i-accept na to ang null hypothesis. In this case, 4.14, which is the calculated T, is lesser than the critical values of 2.048. So, actually, nana sa degrees of freedom, no, nana siya diri, no, asa na nato gikuha ang 2.408, no, na siya sa atong appendix, no, na A of T values. So, atong na-identify na degrees of freedom sa t-test. So, atong na-identify na degrees of freedom is 28. Okay? So, ang 28, ang 28 is dara, ang 28. So, mo ni siya ang calculated na to, identify na degrees of freedom. And then, we have identified sa taas kung unsa iyahang directional. So, since this is a two-tailed permente ang atong test, no, kay ato ang non-directional man siya, wala man nag-mention nga padulong dapat sa right or padulong dapat sa left. So, non-directional permente atong example o atong application. So, na-mention sa taas kung unsa ang ato ang degrees, ato ang ang ato ang which is 0.05, no? Always yun na siya na ang atong level is 0.05, no? Ang atong alpha level is 0.05. So, again, the degrees of freedom is 28, no? And then, pangitaon na nimo diri sa ato ang appendix A, which is 28, no? Dara. And then, nasa 0.05 na non-directional. So, diri siya nga column. So, 28, dara, 2.4048. Okay? So, ang atong critical values of T is 2.048, which is, let's go back here. So, 2.048. So, our computed is 4.14 lesser than 2.048. That is false. So, pag false siya, that means you need to reject the null hypothesis. So, kung mabalik ta sa taas, ang atong null hypothesis diri is there is no significant difference of the archery performance of students in frequent feedbacks versus infrequent feedbacks. So that means, ato na siyang i-reject, atong i-accept is the alternative hypothesis.
Okay, so that is the last part of your answer. Okay, so if t-test siya, si analysis of variance is actually the same steps, no? Pag mag-ANOVA lang ka or analysis of variance kung more than two means siya. Example, no, you will group your data into year level. First year, second year, third year, fourth year. So, dili siya pwede matitest. Kaya ang titest man, para lang sa duha ka set of data. So, mag-ANOVA ka. So, just follow na kay very comprehensive and easy way to understand na mga instructions diri for ANOVA. Okay? Similar lang gyapon sa t-test. So, this will be your application. No? This is still individual, pair, or trio. You will need to solve inferential statistics problem using t-test. Okay? So, these are the data, and this is the numeric interpretation because later on, you need to interpret your answer. You just follow, no, since need man ang frequency distribution table means difference with the mean and sum of squares, so I would suggest you will create a table katong similar sa taas. And then compute the variance, standard deviation, define null hypothesis, use alpha level. You will need to find the degrees of freedom using our Appendix A and Appendix B ba? And then compute the t-calc and using the formula na sa taas. And then you will identify the critical t-values using the Appendix A or Appendix B and identify kung unsa man atong buhaton, i-accept ba ang null hypothesis or i-reject ba ang null hypothesis. And then interpret your answer. Okay, so module assessment, katong sa application is t-test. And then the module assessment, mo ni siya, ANOVA na siya. Okay? So similar gihapon, just follow the instructions na sa taas, no? You can have your own resources and katong video na akong gisuggest or research on this, pero kung i-follow lang jud ninyo ang nasa abstraction, actually simple lang jud ang pag-compute. Okay? Medyo taas-taas lang siya pag-compute pero naka-ano na dyan siya, naka-step-by-step process. Now, kung diri gani sa Appendix A or Appendix B, kung tahay ang iyahang degrees of freedom is 35 or 36 ba? So you just decide no kung unsa man ang inyong pilion. Kung tahay 36, asa man ang pinakadool? Of course, mas dool siya sa 40. Okay? So, similar po na siya sa Appendix B. Ginagamit siya for the F value. So, ang Appendix B para na siya sa pag-determine sa F critical value which is for ANOVA. Okay, so that is your Module 2 assessment. You have basically na-post na ko ni siya last week. So, you have until next week to submit. But you can still submit beyond the deadline, no? Of course, mas hatagan na ko og dakong score ang katong makasubmit on time. Similar with our Module 1 assessment. Okay? So, any question on our Module 1, Module 2 na application and assessment? So, I would suggest na mag-focus yun yung tanan, no? Pero mas dakog weight ang Module 2 assessment. Okay, mas dako siya og weight. Mga assessment na ano. Okay, any question you can chat no sa chat box. Again, this is recorded. And then if you have any questions, please palihog sa tan-aw sa recorded video before mo mangutana sa ako. By the way, before we proceed to the next topic, do you have any questions? You can chat if you want to. So, since wala na, I hope wala na, no?
Yes, thank you, no. We'll proceed na to the next topic, no. Basically, it's about the final project, no, especially with the title selection. So, by the way, naka-record ni siya, no, nakita jud na ako karon kinsa ang mga nag-attend diri, no, and I appreciate on that. I'll give you points on this na mga nag-attend diri. Um, Gamay lang gud na points, pang additional lang sa yung participation. Okay, by the way, dagan kayo sige pangutana, no, regarding sa research, final project, sa prelim exam. Wala tay exam, no. Ang inyong final project will be your final research. Pero kaniging mga module assessment, this will be considered as exam. So palihog na lang kog tan-aw, please magbalik-balik balik-balik na lang kog mention, no, sa sigig ano na naatay gi-record na ako last time tong atong ano, no, tong atong discussion about course assessment, no. Nara siya course requirement na ang link dire. So basa tan-awan na lang ninyo, tan-aw na ko kung ma-open ba siya. Kung ma-open jud siya, 1 hour siya na discussion. So palihog na lang kung na may mga gusto i-klaro, no, sa final project, no, please tanawan na lang yung recorded meeting. I don't want manggod na magbalik-balik ko o discuss pa sa mga project requirement kay maugay na ako gi-record na siya para mabalikan ninyo siya. Okay? O especially katong wala naka-attend. Okay? So, mo na siya ha. So, na-post na nako ang for module 1, module 2, no, na mga analysis activity analysis application. Later na lang ang assessment, no. Unahon na lang sa ninyo ning uban dire. So, i-post na ako ang assessment siguro next week na lang. Okay? And then again, no, tanaw mo, recorded man ni siya, i-post na ko ni sa classroom. Kung na mo'y question or clarification sa final project, tanawan na lang ninyo ang recorded na meeting. Okay? Kung wala dira natubag ang inyong pangutana, dira na mo mag-ask, no, sa ako. Okay? Kay I know nga dili lang kamo ang busy, kundi ang mga teachers pod is very busy also. So, next will be katong title, no. Ako i-reiterate, no, ang inyong final project is to create a full paper, a 10-page full paper of quantitative na research project. Could be correlational or regression or assessment. So, tanaw na lang ninyo ang details dito sa atong recorded meeting. And then nagpa-submit ko og paper ninyo, no. Title, no, nakoy ano diri, nakoy link diri, no. Nakoy link dira. So I have a link here, no, kaning quantitative research title proposal. So please do submit katong wala pa nag-submit, and then nay nag-submit karon tulo ka buok groups, and then I will scrutinize your submission karon, no, para ma-aware po tong uban na groups, no. Okay, so please diri katong mag-submit pa, pag-submit na lang dire, and then I will try to check, no. Hopefully kakaron unta to, pero since wala pa man mo naka-submit, then depende na sa inyo ha, no, kung nagdali ba mo or wala mo nagdali. Kay kung magdugay-dugay mo sa title proposal palang daan, dugay mo makasugod sa yung research. Okay? And then pag dugay mo makasunod sa yung research, basig dili mo makaapas sa final project. Dili biya jud ko magduha-duha og hatag og for improvement na grade, no. Dili na ko siya tawagon as failing grade, for improvement na grade or grade, no. Di medyo kung mahadlok ana. So although kung as you notice, no, pag mag-submit lang jud mo, di man ko muhatag jud og bagsak na submission, no. Muhatag pa jud ko comments baya. Pero katong dili jud mag-submit, dira na jud ko ma-trigger, no, nga hala
grabe isa ka bulan wa pa ka-submit, no? So murag lahi ra, no? Murag may pag wala na lang mo nag-enroll sa karon na SEM kung medyo na may difficulty. Mapasaylo pa nako ng 3 weeks, no? 4 weeks, pero more than 1 month na ang walay submission. Murag dili po na siya dili po na siya fair, no, sa katong mga nag-submit on time or medyo late gamay, no? So, depende na sa inyo kung nagdali ba mo sa title proposal. Pero I would suggest, no, mag-submit mo as early as kano sa man ni na submit na post, no, February 11 pa ni na post. And then tulo pa lang ka grupo ang nag-submit, okay? So, hopefully, daghan na pud ko kung napud ko gihatag diri nga ng mga sample titles na asa mo maka-check sa akong ResearchGate para napud mo'y parang parang motivation or inspiration sa pagsulat sa inyong title. So, I will share an example titles, no? Ikapila na ako ni na-share, no? Ikatulo na ata ako ni na-share na slide, no? Ay, sorry, mali na siya. Napod ni atong course requirement nato na meeting, bas palihog kung tan-aw ato. Okay, mao ni siya ang titles diri sa nahuman na ni na titles diri sa ako ang institution ko asa jud ko nag full time, no. So again, the requirement is an ICT, no, ICT related na variable. Example ani realizing smartphones effect on student social behavior among peers in the college. Next will be correlation between online game engagement and attitude towards online classes among college students. So these are the different titles. Ayaw ninyo wala ang word na correlation or effect, kung gusto niyo makabalo sa effect, impact, or internet, or relationship, no? Pwede po mo ingani lang siya no internet connectivity and learning interest. Ang variable ana is the internet connectivity o ang ikaduhang variable is learning interest. So ilahang participants daw is the BSDRM students. So, and then ang locality nila is the Davao del Norte State College. So pwede ingana lang siya, pero mas nindot manggod pag naay word na correlation, naay word na relationship, naay word na impact, naay word na effect or influence, no? So di na ko ni pwede ihatag sa inyo, ha, pero pwede na ko i-show diri recorded man ni atong meeting. Pwede na ko i-show din, balik-balikan lang ninyo og tan-aw dito sa ihatag nako na link. Okay? So, and then apo dito sa akong gihatag na link sa Google Classroom, below the comments no sa quantitative research title proposal na thread na dito yung mga samples nito. Then we will now proceed on the scrutinizing the title nga mga nag-submit na title. I'm very happy ani na group, no. I-comment na ako na nag-submit sila, although na pa yung mga changes siguro. So kanina group kay sila Kagulada, Amar, Roda, and then Las Cunha, Belarmino. Naupat na sila. Torres, so I commend you on submission, pero nalang ko yung mga comments, no. Okay. So, first is kaning group ni Kagulada, no. Na ba si Kagulada? Or Amar? Or ka-group nila? Na ano? Kung wala, I hope na wala man siguro sila. Okay, anyways, I will just explain, no, and then tell your group mates na unsa akong comment dire. So, let's start with the first research title, no, kani the effect of pandemic COVID-19 in the social learning of the college students in St. Mary's College of Bansalan. So, gamay na lang jud kaayo ni siya na tweak. Okay na kayo ni siya, no. Nalang ko'y gamay na gusto na kani mangong social learning kani siya is kung pwede ma-convert na siya into anything related to technology and education. Educational technology learning ba, no? Pwede ingana. So,
pwede hapit na ni siya, gamay na lang ni siya. So kindly submit, no, another submission para ma-change na lang natin yung social learning into related to ICT. Okay? So, to revise na lang ninyong research title 1, Mr. Amar and Kagulada. And then, what is the effect of municipality rising prices and especially the poor citizens of the said people. Medyo libog ang title, no, pero kasabot ko sa inyong gusto i-measure, no, kung naba epekto ang pagtaas sa prices asa padulong murag isa lang manggod ka variable ako makita, rising prices lang asa man padulong sa second variable. Pero dili man gud siya ICT related, no, the group of Kagulada. So can you try to this will be disregarded, sorry, pwede nyo mausab siguro basta nalay ICT related. Basta kaning research title ninyo will be research title 1, i-change lang ninyo ning social learning. Okay? Next group will be Las Cunias group, Bellarmino. Naa sila Las Cunias and Bellarmino. Yes, naa si Kristen, si Bellarmino is also present. Okay? So, first title ninyo, no, dili jud siya pwede, although gwapo kayo siya, no, pero dili na ko siya ma-accept kay wala man siya ICT related. Kung mag-base ta dito sa atong ICT related dapat siya. Okay? So ako ani siyang i-disregard, ha. Mag-submit lang mo usab, no. Submit lang mo usab nga new titles. Sa inyong research title 2, di kay na ko siya masabtan. Okay? Try to review. Katuging gipakita na ko na mga titles ganina. I-review lang to siya. Although gi-record man ako to siya diri sa kaninga video meeting. So, usaba lang ninyo gamay. Hapit na jud mo ma-approve ni siya. Okay naman ni siya gamay. Pero ang choice of words is not correct. Okay? So, ako lang siya i-blue lang sa karon. Okay? And then next will be, okay, bata Miss Clascunia and Bellarmino, you can chat if you agree. So again, ICT variables dapat pwede isa lang ka ICT variable. So review na lang ninyo ito kung ipakita ng mga titles dito sa video, no, i-post man ako ni sa inyong classroom. Next will be the group of Alas and Corpus and the other members of the group. Naaba ni sila, Alas. Sorry, di na ako makita. And ako nakita na members nila. Okay. Sa banin dire. Sir. Good evening, sir. Naaday ka. Sige, thank you. Sorry. Taas mo kayong pangalan. Di makita sa So, sige, akong scrutinize ni ha. Kani ganing inyo ha, unsa na social media inyo? Pwede sa messenger na lang mo mag-explain, ha. I-mention na lang akong comment dire din. Sa messenger na lang mo mag-explain, no, kung na ako'y gusto pa ipa-improve or unsa ba, as private message na lang ko ninyo, ha. Mag-comment lang ko. Sa kani siya is kinsa inyuhang participants college students ba sa St. Mary College of Bansalan. And then klaro naman kanyong variables diri, no, social media o students behavior. Pero unsa na students behavior sa ilaha bang personality, sa ilaha bang pag-eskwela. So, identify ninyo kung unsa na students' behavior. Dili po ta sa social media. So, i-identify ninyo unsa na social media aspect inyo ang gusto i-specify lang. Unsa na social media, like sa paggamit ba sa social media, sa pag-appreciate ba sa social media. So, unsa na social media, ginagamit ba siya for education? So, and then i-identify ninyo kung among
kinsa man, mga college students sa St. Mary, mga high school students ba, mga senior high school students ba sa isa ka eskwelahan dili sa St. Mary, ana? So try to specify, no? So you can review, no, sa katong mga titles na akong gipakita ganina, recorded man ni na meeting. So ako lang sa ning i-blue, send sa private message na lang ta alas mag-chat-chat na lang ta later or i-explain na lang ninyo, no, kung unsa inyong, and then kung okay na i-upload po, same with other groups, no, kani sila Kagulada, Las Cunha and Belarmino, sa mag-explain na lang mo kung na mo i-explain sa private message na lang, then pag okay na, dito na lang ta mag-submit usab for the research title. Mag-submit lang mo usab dire. Next will be effects of new normal towards the learning. Unsa na learning? Daghan kayo unsa na learning aspect. So, identify lang ninyo unsa na learning aspect. Kaso lang ang problema ani alas is wala ko'y makita na ICT variable, no? So, okay naman kung aning effects of new normal. Pero, ang learning of students, murag na variable, dili siya ICT variable, no? So, murag, siya, try to explore more unsa na related na ICT variable nga pwede nyo ma-relate or ma-research nga unsa may epekto sa new normal padulong atong second variable para sa mga students in St. Mary's College of Bansalan. Actually, pwede niyo maano no, ma nabay senior high school ang SMC. Senior high school. Sir. So kung senior high school, basig pwede senior high school ni siya, no? Kay kani manggod na title, similar siya atong kay Ila Kagulada, kay hapit na manggod ni ma-approve, no, Ila Kagulada. Halos parehas na jud siya. So pag mauna gig-approve si Kagulada na group, pag person ninyo, basig dili na siya ninyo ma-disapprove na noon siya kani nga research title. So basig pwede ma-change ni siya into senior high school students para lahi na po siya ng mga participants. So, i-message lang ko sa private message, no, alas, para ma-explain ninyo further. And then, pwede po ninyong mga teachers ang inyong mga participants. Puro na lang students, no? Basi pwede po teachers, and then pwede po mga empleyado sa gobyerno, effect ba sa technology sa empleyado sa City Hall ba, during the pandemic, no, unsay epekto karon na new normal. So pwede na siya ingana, no, naghatag na ko idea katong mga wala pay mga titles dira. So pwede na siya sa na ingana na titles, no. So wala na siya problema sa ako. So kani pa lang ang nag-submit, i-blue lang sa nako ni kani mga nag-submit, so kindly send me a message, no, explain your title, and then let's try to talk it out, no. Okay. Sige, unya na lang ta katubagon si Kagulada. Unya na ta katubagon ha. Bisi nagkuan pa mi. Unya na lang. Okay. Next will be any question by the way. Katong mga explanation ani during na lang sa private message. At least na-explain na nako siya. And then, mag-private message na lang ta para sa explanation ninyo. But regarding to the submission of the titles, do you have any question? You can chat po. Yes, any question? Para mahuman na to, wala man may question.
You can chat po kung na may question. Kung wala, just ingon lang none. Basig pwede ra po na none. Kung wala may question, mga bright lagi mo no. Wala may question. Kaya kayo mo. Sige, thank you ha. As I suggested, i-review sa ninyo na meeting na to, no? Before mo manghutana sa ako, basig na matubag ra po diri nga video ang inyo, kaning discussion na to ang inyo ang pangutana. Okay, para busy food baya ako, no? And then, busy food mo, I know, busy food mo. And then, ako yung gusto ani is, humanon dyan na to ang research, tabangan na to, no? Na mahuman siya. And then, naiplano ang school ata na i-publish siya ang St. Mary, no? Naiplano, makita doon niyo ang pangalan dito na ma-publish siya. So, hopefully, no? So, please, kung pwede, priority ninyo ang inyong title. Please, kung pwede, priority niyo ang title ninyo para makasugod na mo og buhat sa inyong papers. Okay? Sige. Yes. May I request, no, katong maka-turn on sa camera, to turn on your cameras? Can you turn on po your cameras? For documentation purposes lang. Okay. Recorded ni siya ha. So, okay. Busy. Pwede mo maka-screenshot if you want to screenshot. Ha? Wala na kang arthritis. Okay, sige. Haggard jud kay ko karong adlaw, wala jud ko'y pulbos-pulbos karon as in dagan kay kog meetings and everything. Chok, Master Oy.